بونو إتكل عدهنو إديه وبونو زي سمع بإذنيه بحقي إيدي أيتدحن اللي هوينا خامد حن حاصرات فلت إذنيس خام سمع خام الدماس صميمي فلت أو قاريسي فلت سلمات يكون كثري أو زخانة يكون جزيء أو جزاء يكون أبدقة نايجزي أهير عيني زيري أبو تعيل أما خل إيدو خين كايز كل عمز أما خل إيدو خين كايز كله رخصات أما خل إيدو خين كايز كله سنف النعمة دكا ما تاتينا نحن لما سب كيريني قربيتي كي سمعني كيريني سب كيف هلت اللي قربيتي كيف هلت اللي نجورات نكاكي بزحي أب تجري كندي كريستيان اللي يبهل 9% كريستيان اللي يبهل زين يسب قصري زيابير قصير دما من البات ندي 10 أو 10% يركب نوع نحدقن أو نحنا قلنا مكحلهم من دابلنا بقصري أي مسن تمكحتي بتجباري زمس انتهي نمثل نحنا انتهي نقبر لنا أبي نعل لنا أبي نحضر لنا لازم خنمزن لنا بحق كريستيان دينا علنا دينا في هيوت علنا دينا في مسمر علنا دينا في منفساوي هيوت إلنا هنفتش يقبلنا ببزوح نجار كنرأي خلنا قل أيكونن بإجزاويرس بأنا عيني خمزن تلز هزوزي ننم علينا كنمزازن خلنا قاس ببزوح زودنا على المجدي عن ننم علتنا سلام وحيدنا ننم علتنا متأمان وحيدنا ننم علينا فقر وحيدنا ننم علينا بقى خنبالع زلف فلانا زنيه باسي زنيه وقعتات وريتات أمنم زي طقم كريستيان ككند زصلي يوري كريستيان ككندي ناو إجزاوير زنبركخ فقدون دا مزناقع بان دا مستبان دا دانس بان دا تباله خالي يسرح ككندنا بيت እግዚአብሔር መጽሐን እግዚአብሔር መዝማር እግዚአብሔር አምልኮ ማሃብ ተነውዑለን ሓድር ዘለና ክርስቲያን ከምዃንና የረጋግጽ ድዩ ኣብዚ ከተማና ዝግበር ዘለ ግፍዒ ክርስቲያን ከምዃንና የረጋግጽልና ኢልና ንሓስብ ህይወት ከም ዘለና ገይሩ የርየና ኣብ ዓድና ዝፍጸም ዘሎ ኩነታት ግፍዒ ዝሁሉ ኩሉ ፍትሕ ምጉዳል ዝሁሉ ወግዕታት ካብ ዓበይቲ እስካብ ናእሽቲ ዝፍጸም ዘለ ፍጻመታት መመዘን ክርስቲያን ይብሓቂ እቶም ፍርዲ ቤታትና ብናይ ክርስቲያን ፋይልስ ተጨናነቁ እንዲያው ብናይ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ፋይላት ማለት ጨጨ ክርክር ክሲ ምክሕሓድ ምጥልላዕ ገሊኡ በመሬት ገሊኡ በገንዘብ ገሊኡ በስልጣን ገሊኡ በመናምን ጥቅሚ ተጨቃጭቃ ዝውዕል ክርስቲያን ናፍሪና ዝንየ ኮም አፍሪያን ያዛ መሬት ህይወት ዘለዎ ክርስቲያን አይመስልን መውዛሕቱ ማለት ለዚ መሬት ምንቅጥቃጥ ናይ ጽድቂ ውጽኢት ዲ አቤት ናይ ጽድቂ ውጽኢት ዲ አውዝ ከባቢና ኹይናት ክፍጠር ተለሲ መቸስታይ ዳሞ ክርስቲያን መከሩ ፈተኑ ብዙሕ ይባል ናይ ጽድቅና ውጽኢት ይመስል ማለት ናይ ጽድቅና ውጽኢት ተዝኸውን ምተባሃለ ነይሩ ግን ናይ ጽድቅና ውጽኢት ከይኸውን ከመይገሩ ንሕና ሰይፈኛታት እንዲና ንሕና ስጦረኛታት እንዲና ከመይገር ናይ ጽድቅ መመዘን ኸውን ይኽእል ማለት ነቶም ማእኸል ዘለው ተወሰነ ክርስቲያን እግዚአብሔር ዝፈልጦም ንዓቶም ፈተና ኸውን ይኽእል መብዛሕትና ግን ፈተና አይጎን ዋጋና እግዚአብሔር ይምሐረና ደጊሞ የምጸልና ከምዚ ዓይንና ኃጢአት ዋጋ ከይመጽእ ተጣውልና ምሕሳብ የለን ስለዚህ ታመሬት ንኸብዳለና በይዛኻትኩም አንተውዞም ጸሐፍት እንታዮም ዝበሉ ታዮም ዝበሉ ታርእስታ كل تقدم كان تزي حسبه حدا عدي كم تعانت وزلنا عالم يلكاس سب هزبي يصوع عمو عديل كان تاي يصوع من يصوع هزبي سلازي حدا جو هزبي نحدا نستخاخد نحسد تامنم زي خبدا مريت خبيدنا يا اتمنم زي خودك زياوير وكل قليل بهابيك كلس باخا قليل توهيل تنغر الاملاح منم زي خود املاح كهالي كل ارشاد يزغونه تعال كل زغونه زياوير نخودلنا بتعامت حاتياتنا يصيفل ማለት ካወጽ ሚዲያ ከምዚ ስለ ዝሆነ እኮ እዩ ኣብዚ ከባቢ ስለ ተቀመጥና እኮ ኢና ከምዚ ስለ ምና ካሊ ምክንያት ማሃብ አትም ሰባት ከይንጠፍ ንጸልይ አትም ሰባት ከይንጠፍ ናብ እግዚአብሔር ንማህለ ንለምን ናብ እግዚአብሔር ብንሳህ ንመለስ ከይባልስ ካሊ ምክንያት ማሃብ ምንም ናይ ዓለም ጥበብ ተማራሚር ምናም ከድሕነና ይገድ ናይ ዓለም ጥበብ ከንቱ ይበቃ ናይ ዓለም ዚያ ጥበብሲ ከንቱ ከም ዝገበር እግዚአብሔር ይፈልጥ እንደም ተባይ ተጻይ ከንቱ ስለዚህ መሬት ተንቀጥቀጠ لكع زيول الزناد برد ورد نفاس أولى تلعلى سدد إسات تلعلى من مخنيات فوها ويخل بقى أنا حاتيات وسيتي تملسي وانو أوامتي صليتي قربتي سجدتي أو نقربان نسجدان نبيت كريستيان نممصع مخنيات يفطرن زدحانه سب استصقم سب كرئنت له زدحانه سب مخنيات يفطرن زلاته كافيل يزحل زدحانه سب اب حما بوتا اب اندا زموت اب اندا رخصت اب اندا سرقي اب اندا هانغي اير زدحانه سب كاينسونت زلالماوي هيوت كيغولنا صقا እግዚአብሔር ሀገርና በሰማይ ዝሆንና ነህና እቶም ለከርሰማ አምላኩም ዝባሃሉ ንብላዕ ንስተ ንጨፍር ንደንስ ከምዚ ንበል በቃ ምንም صقم يقولن نورمالي نابلو زقلدو اب هيوتهم زقلدو كيسحتهم نساتهم املاخهم كودمي نحنا قل
نحنا قل هاجرنا أو سمايو اتخاف سماي زمس مدحانيت اتخاف سماي زمس قويتا اتخاف سماي زمس خبرنا يسوع كريستوس قويتانا نسو نصبل لنا زي هدس سجانا ويريسيو نتي نحنا هنقول خلنا زي وصي مثلنا زي تسي مثلنا أبصنا حنا نصنع أبصنا حنا نصنع أم مقابر نصنع أو زي مقابر نصنع أب بحر نصنع بحر زو صدم أراوي زولعم أو كرس أراوي صنعوا أو كرس مقابر صنعوا كل زترف يلن كل زترف يلن كل ختسي مالت نايسب دم زفسسس دم خفسسيو نايسب دم يتمسسو سب كور سلازبان بارا እግዚአብሔር መልክ እግዚአብሔር ስለተፈጠረ ስለዚህ ሰብ ክቡሪ ተውሃበና ጸጋ ተውሃበና ህይወቱን ንዘላለም በክብሪ ምስ እግዚአብሔር ዘንብሪ ክብርና ፈሊጥና ደረጃና ፈሊጥና አው ዝም ድረስ እንዳሃለናው ህይወትና ከንሕልው ይግበ ቆሞስ መምህር አባ ወልደስላሴ ናይዚ አብይ ደብርዚ ዋና መሐዳሪ እስተኸበሩ መላካይል አጽብሃ ናይ ሀገረ ስብከት መቀለ ንብረት ክፍለ ኃላፊ እስተኸበሩ መጋቢ ኢላፍ ተአምራት ታደሰ ናይ መቀለ ሀገረ ስብከት ሰንበት ትምህርት ቤት ክፍሊ ኃላፊ ክቡራን አቦታት ካህናት ቀሳውስት ዲያቆናት كمون مؤمنان ومؤمنات حزب كريستيان بእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ደሐንደው ዒላትኩም አሜን እግዚአብሔር አምላኽና በቅዱስ ቃሉ ጸውዑ አብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ስለዘራኸበና ስለዘምጸና ስሙ ኽነመስግን ክብሩ ኽንወርስ ስለዝፈቀደልና ስሙን ዘላለም ሕዝቡን ዝተመስገነን ዝተኸበረን ይሁን زيأمن بولد بوهيوت زلعالم وبنا هيوت زلعالم يوحنس وإنجيل معرف سلسته قصري سلاسان شدشتن كمون ملأختي يوحنس قدامي معرف حمشته قصري عسرة أوزلو نبابات تمسريتنا كم እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ እንዳተማርና ህንጸንሂና መምህርና ባዕሉ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሰብ ምንም ዓቅም የውልን እትቃሉን ባዕሉ ዘምሃረ እዩ ንዝሓለፈ ትውልዲ ዘምሃሮ ሕዝውና ዓና ጊዜ ሂቡና ዕድል በጽሒና ክንምሃሮ ስለዝፈቀደልና ክንነጋገረሉና ዘምህረና ዝመኽረና ግን بعلي مالتي لذي كمهرنا قدس فقاد يخونلنا نتمرتنا رأسي كفتم زلعلنا يوم معرفات نايزل عالم هيوت علنا وين دما هيوت زل عالم علنا النابلنا مسك زيابير كنسأل هنا زيابير مسكولنا يهون هيوت زل عالم علنا من البعض قدام يوحنس معرف حمشته وصر عسران حدا نزل فرق خلو قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس نسو نحق أملاخيو نزل عالم هيوت ونيو إيلو تقرنيا هنا عمارنيا ترجمة ولو أتي جزجن وبنا هيوت زل عالم ياو هيوتنا ون كريستوس سكاوز غنا تنايزل عالم هيوت ذهبنا تنزل عالم حياة زخنا قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس تي نايجزن نايتقرنيان تركم ياو من مزفل على نجار يقول نعنا نتمهتي خطع منا جن هيوت زل عالم علنا نبلنا خن مهارينا مالت እግዚአብሔር አምላክና ቅድመ ዓለም ዝነበረ ዓለሙ ዝፈጠረ نزل عالمون بهياو النتو زنبر هياو أملاخي هيوت زبل نججر وين دمعة مهرتي كافتي هيوت زيولو قصاوي نمفلاي نتكملو حسابي وين دمعة زيابير أملاك
نتي تنقسقاسي فطرت هيوت هيبو خنقسقاس غيروايو نتي زي انقسقاس فطرت دما نحنا خننقسقسو هيوت بزلوم فطرتات خنقسقاس هيوت بزلنا سبات كم حدرن كم الرحن هيوت زلنا سبات نانقسقسنا هنتقملو غيرو እግዚአብሔር አምላክና ዝንቀሳቀስ ፍጥረት ወይም ድማ ህይወት ዘለዎም ፍጥረታት ግን መላእክትን ሰባትን እንስሳን አራዊትን ያው ተፈላለየ ካብ ዓብይስ ካብ ንእሽተይ ማለት ኩሉ ስጋዊ ህይወት አለው ዝንቀሳቀስ አቅሚ አለው ነገር ግን ካብ መላእክት እስካብ ሰብ ካብ ሰብ እስካብ ካሊ እንስሳ ዘለው ህይወት ክንርኢ ከለና ነናይ ባዕሉ ዓቅም አለው ነናይ ባዕሉ አመዳድብ አለው እተንሕና በመጽሐፍ ቅዱስ ተጻፈልና ናይ ዘላለም ህይወት አለና ኢልና እንናገረሉ ንምክሐሉ ናይ ዘላለም ህይወት አለና ኢልና ተስፋ ንገብረሉ ህይወት ዘላለም ተዋሂውና እዩ ኢልና እግዚአብሔር ነመስግነል ግን ዝተፈለየ ህይወት ናይ ዘላለም ህይወት እዩ እግዚአብሔር ህያው እዩ ካብቶም ናይ እግዚአብሔር ባህሪያት መግለጽ ባህሪያት ኢልና ንናገሮም ሓደ ህያውነቱ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ዘሎ በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ እግዚአብሔር አቀዲሙ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይል አውዚ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ከም ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ከም ዘሎ ይጥቁመና ዛዕባ እግዚአብሔር ግን አይብራሃረን ማለት ዳህራይ እግዚአብሔር አምላክ እንተጽሕፍ እንተናገር ከለው ግን ስሙ እግዚአብሔር መሆኑን አገለጸ ማንነቱ ድማ ህያውነት መሆኑ እናገለጸ መጽይ ኣብ መዝሙር 89 ቁጥር 2 ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንርኢ ከለና ዘእንበለ ይቁም አድባር ወይትፈጠር ዓለም ወምድር ዓለም ከይተፈጠረ ምድር ከይተፈጠረት ኣብ ዓለም ዘለው ጎቦታት እንባታት ሜዳታት ቆላታት ፍጥረት ኩሉ ከይተፈጠረ እምቅድመ ዓለም ወእስከ ዓለም አንተ ክመ ካብ ዘላለም እስካብ ዘላለም ካብ ዘላለም እስካብ ንዘላለም ዓለም ንስኻ ያዊኻ ኢሉ ይመስክር ቅዱስ ዳዊት ምንም ከይተፈጠረ ምንም ከያለው እግዚአብሔር አለው ቅድመ ሁሉ እግዚአብሔር አለው ቅድመ ዓለም ነውሎ ድህረ ዓለም ነውሎ ዘላለም ነውሎ ትምህርቲ ወይ ድማ ነውሎም ቃላት ካብ ግዜ ወጻዮ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ነይሩ ክንብል ከለና ክንዱዚ ዓመታት ክንዱዚ ዘመናት ነይሩ ንምባል አይኮነን ህልውኑ ጥራሕ እዩ ዝነግር ስማልዎ ሰላዊሁ አመክንዮ ንህልውኑ እግዚአብሔር አውዚ ጀሚሩ በዚ ምክንያት እዚ ሐሊ ተባሂሉ ምክንያት አይንገረሉን ቅድመ ዓለም ግን በመለኮታዊ ስልጣኑ ዝነብር ዝነበረ ሕያው አምላኽ እዩ ቤተ ክርስቲያናው ነው ቅዳሴ ብዙሕ ጊዜ ኦ አምላክ ዘላለም ቀዳሚ ወደሃሪ ዘአልብከ ጥንት ወይ ተፍጻሜት ጥንቲ መጀመሪያ ዘየብልካ ንዘላለም ፍጻሜ ዘየብልካ ዓለም ዝጀመርካ ዓለሙን ተሐልፍ ናይ ዘላለም አምላክ ናተባሃለ በተደጋጋሚ ዝምስከረሉ ክፍል አለው እምቅድመ ዓለም ወእስከ ዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግስት በመለኮቱ በተስልስቱ በመንግስቱ እግዚአብሔር ሃሎ በመለኮቱ በመንግስቱ በተስልስቱ በሰለስነትን በሐድነትን በሰለስተ አካልነቱ ጸኒዑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ
ዝነብር ዝነበረይ እቲ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ዝገለጸልና ወላ እኳ ዳሕራይ እንተኾነ ህልውንኡ ግን ቅድመ ዓለም እቲ ሙሉእ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ህልውና እግዚአብሔር ወልድ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ከሎ እግዚአብሔር አብ ብደመና ኮይኑ ዝንቱ እቲ ወልድየ ዘአፈቅር ትዝፈትዎ ወደይ እዚ እዩ ንዑ ስምዕዎ ኣብ ደብረ ታቦር ተማሳል ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስሩሑ ኩሉ ፈጺሙ ድሕሪ ትንሣኤኡ ንደቀ መዛሙርትን ሐዋርያት ክናገር እንተሎ ሆሮ ወመሃሩ ኩሎ አሕዛበ ወእንዘ ታጠምቅዎም በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ናብ ዓለም ኩሉ ኺዱ ንአሕዛብ ኩሉ እናምሃርኩም ክርስቲያን ግበርዎ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እናጥመቅኩም ክርስቲያን ግበርዎ ኢሉ እቶም ሰለስተ አካላቱ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝበሃሉ ሰለስትነቱ ብዝበለጸ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ እርገቱ ጊዜ ተናጊርዎም አሪጉን ኣብ ሰማይ ነገር ግን ንዓና ደቂ ሰባት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ብዝተፈላለየ ምልክት ይግለጸሎም ነይሩ ንዓና ንክርስቲያን ግን በሐዲስ ኪዳን ግልጽ ዝኾነ እቲ ሙሉእ ህልውናው ባዕሉ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ገሊጹልና የሱስ ተመስገነ ይሁን እዚ ሙሉእ ህልውናው በሓድነቱ በሰለስትነቱ እዩ ጸኒዕ ዝነብር ነይሩ ቅድመ ዓለም ማለት ስለዚ ካብ ዘለዓለም እስካብ ዘለዓለም ንስኻ ያውይኻ ምቕያር ዝበሃል የለን ሙማት የለን ምሕማም የለን ምጥፋእ የለን ምቕያር የለን ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ሕያው አምላክ እዩ በመንግስትነቱ በአምላክነቱ በስልጣኑ በሕያውነቱ ንዘላለም ዓለሙን በሕያውነቱ ክነብር እዩ ንሕናውን ምስኡ ክነብር ኢና ስሙ ተመስገነ ይሁን ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቀደመ በጸሎተ ሃይማኖት ዘለኸልዕ እንተለሁ ወነአምን በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ዋህድ ዘህልው ምስሌሁ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም በሓደ ወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ወነአምን ኢና እዚ ሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ዝነበረ እዩ ምስ አብ ምስ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ እግዚአብሔር በሓድነቱ በሰለስትነቱ ጸኒዑ ዝነብር ሕያው አምላክ እዩ ንሕናውን ናይ ዘላለም ህይወት ኣለና ክንብል ከለና ካፍትናሃቱ ሕያውነት ተበጊስና እዩ ካፍትናሃቱ ዘላለማዊነት ተበጊስና እዩ ቅድመ መፍጣርና ቅድመ ዓለም ምስኡ ይነበርና ካብ ንፍጠር ጀሚሩ ግን ሕዝውን ምስኡ ንዘላለም ዓለሙን ምስኡ ናይ ምንባር ዕድል ሂውና ስለዝኾነ ኢና ናይ ዘላለም ህይወት ኣለና ኢልና ክንምሃር ዘለየና ማለት ስለዚ ህይወት ማለት ክንርኢ ከለና ኣብ መላእክት ኣብ ሰባት ኣብ ካልኦት ፍጥረታት ይፈላለዩ ኣብ መላእክት ዘሎ ህይወት ያው ሓደ ጊዜ ብዘይ ምብላዕ ብዘይ ምስታይ ዝተመስረተ እዩ መንፈስነት እዩ ረቂቅነት ዝኾነ ህይወት እዩ ካብ ዝፍጠሩ ጀሚሩ ድኻም የብሎምን ሞት የብሎምን ሕማም የብሎምን ሞት የብሎምን ምቕያር የብሎም ኣብ እንስሳት ዘሎ ህይወት ክንርኢ ከለና ድማ ህይወቶም ኣብ ደሞም ስለ ዝኾነ ደሞም ብዝፈሰሰ ጊዜ ህይወቶም ይሓልፍ ኣብ ምድሪ ይውዳዕ ማለት ናይ መላእክት ህይወት ኣብ ሰማይ ይምስረት እንዘላለም ዓለም ምስ እግዚአብሔር የንብሮ ሕያውነት ንሱ እቶም እንስሳት ግን ንዓና መገልገሊ ዝተፈጠሩ እዮም ህይወት ኣለዎም ንሕና ንመርሖም ንሕና ንጥቀመሎም ደሞም ሰብሰስናዮም ወይ ድማ ካሊእ ኣካል ደፍሲስዎም ደሞም ምስፈሰሰ ግን ህይወት ይቀጽልን የብሎምን እኺሎም ማለት ናትና ህይወት ግን ካብቲ ናይ መላእክት ዝተፈለየ ነገር ኣለዎ ከም መላእክት እውን ዘምስሎ ኣለዎ ከም መላእክት ዘምስሎ ኣለዎ ካብ መላእክት እውን ዝተፈለየ ነገር ኣለዎ እቲ ካብ መላእክት ዝተፈለየ ነገር ኣለዎ ንብል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 7 ክናገር ከሎ ወገብሮ እግዚአብሔር ለሰብ እመርየተ ምድር እግዚአብሔር ንሰብ ካብ መሬት ፈጢርዎ ይብል ይስማዕና ለዲ ካብ ምንታይ ተፈጢርና ካብ ምንታይ ካብ መሬት
ስለዚህ ተፈጠርና ካብ መሬት ስለዝኾነ መሬታዊ ህይወት ስጋዊ ህይወትን የና ማለት ታይ ማለቲት ህይወትና ተፈላለየ ማለት አይኮነስ ነገር ግን ስጋዊ ህልውና አለና ነፍሳዊ ህልውናውን አለና ጊዜያዊ መነዋወር አለና ዘላለማዊ መነዋወረውን አለና ማለት ነቲ ዘላለማዊ መነዋወረና ዘላለማዊ ህይወት ንብሎ ነቲ ጊዜያዊ መነዋወረና ድማ ስጋዊ ህይወት ንብሎ ማለት ብዙኾነ ግን ሰብ ናይ ነፍስን ናይ ስጋን ውህደት እዩ ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ሰብ ይባል ማለት ታ ነፍሲ ተፈልያ መስከደት ነፍሲ አትበሃል ነይና እቲ ስጋውን ተፈልየው ዚ መስቀራየ አስከሬን ሬሳ ይዝበሃል ማለት ሰብ ይባል ሰብ ማለት ናይ ነፍስን ናይ ስጋን ውህደትን ነገር ግን እተህልውናና ሓንሳ ኣብ መሬት ሓንሳ ኣብ ሰማይ ስለዝኾነ ስጋዊ ህይወትን መንፈሳዊ ህይወትን እንዳበልና ንፈልየ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ካብ መሬት ይለካል ኢሉ ፈጢርና ማለት ካብ መሬት ያው ሰብ ዝተፈጠረለ መራዓተ ባህሪያት አለው መሬት ማይ ነፋስ ሓዊ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ አካላትና በዓላቶም ዘመርባዕተ ባህሪያት ይራአዩ ይንጸባረቁ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ንሰብ ካብ መሬት ፈጢርዎ ምስበለ ወነፋ ላይሌው መንፈሰ ህይወት ወኮነ እጓለ እመሕያው በመንፈሰ ህይወት ኣብ ልዕሊኡ ግን እግዚአብሔር ናይ ህይወት እስትንፋስ እፍ በለሉሞ ሰብ ድማ ሕያው ነፍስ ዘላት ሆነ እንታይ ዘላት ሆነ እንታይ ዘላት ሆነ ሕያው ነፍሲ ሕያው ማለት ዘይሙማት ማለት ዘይምድካም ዘይምጥፋእ ዘይምቅያር ማለት ሕያው ነፍሲ ዘላቶ ሆነ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ሕያው ይመስበልና ሰብ ድማ ካብ እግዚአብሔር ብዝረኸቦ እስትንፋስነት ካብ እግዚአብሔር ብዝረኸቦ ዓቅሚ ሕያው ነፍስ ዘላቶ ኮይኑ ሰብ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም በህይወት ዝነበረ እዩ ሕዝውን ኣብ ማእከል ዓለም በህይወት ዘሎ እዩ ንዘላለምውን በህያውነቱ ዝነብር አምላኽ እዩ ስለዚህ ንሕናውን እዚ ህይወት እዚ እንድሕተዋሃበና እግዚአብሔር ካማንነቱ አካፊልና ለማለት እዩ ንዑ ካብ ባህሪ ዝኾነ ህያውነት ንዓና ድማ ብጸግኡ ሂውና ለማለት እዩ ስለዚህ ከማንን ፍጥረት ካብ መሬትን ያተፈጢርና ከማንን ፍጥረት ወይ ድማ ካብ ካሊእ ፍጥረት በሊጽና ደሚቅና خبيرنا ንራአየል ግን በመልክዕ እግዚአብሔር ስለስተፈጠርናዩ ህያውነት እግዚአብሔር ስለስተዋሃበናዩ ስሙ ተመስገነ ይሁን ናይ እግዚአብሔር ህያውነት ለና ውሽጥና ካሊ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 4 ዘሎ ወወቱ ህይወት ምስለ ወህይወት ሰ ብርሃኑ ለጓለ እመሕያው ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዓለም ከም ዝነበረ እንዳገለጸ ምስመጽ ዮሐንስ ወንጌላዊ ህይወት አውላዩ ታይወተው ዘላ ድማ ናይ ሰብ ብርሃን ያይ ናይ ሰብ ብርሃን ስለዚህ ብርሃን ዝኾነ ህይወት ንዘላለም ደሚቁ ዝነብር ህይወት እይህውና እቲ ብልጫና እዚ ካብ ካሊ ፍጥረት እቲ ንሕና ዘኽበረና ናይ እግዚአብሔር ህያውነት በመቅባልና ናይ እግዚአብሔር ህያውነት በመውራስና እዚ ህያውነት እዚ ድማ በመንታዩ ነረጋግጾ በመንታይና ንቅበሎ ከመይገርና አይና خبيرنا ንሕዞ ከመይገርና አይና خبيرنا ንሕዞ እዚ ህይወት እዚ ተዋሂቡ ነይሩስ አዳምን ሔዋንን ብዝፈጠረው ወስሕታት እንታይ ኮይኑ ተወሲዱ ህያውነት እቲ ክብሪ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልናዮ ዘላለማዊ ህይወት ተወሲዱ ነይሩ በኃጢአት ምክንያት እግዚአብሔር አምላክ ነቶም ናይ መጀመሪያ ሰባት ክናገሮም ከሎ እዛ እጽ እዚኣ ከይትነኽዋ ከይትበልዕዋ ወኒ እዚኣ ተነኺኢኹም እዚኣ ተበልዕኹም ግን ሞት ክትሞቱ ኢኹም እንታይ ክትብሉ ኢኹም ሞት ክትሞቱ ኢኹም ኢሉዎም ነዩ ካው ብናይ ሰይጣን ምኽሪ ኣይተረፈን ተበልዑ በሊዕም ሞት ፈረጸ በለስ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋሃበው ህይወት እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝለበስዎ ቅድስና እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝለበስዎ ክብሪ ተገፊፉ ተወሲድዎ
አዳምን ሔዋንን አወሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር መወዳታ عراقتهم نيروم يودم أي تحفافرون نيروم يبل صدق እግዚአብሔር مساعتهم ስለዝነበረ صدق እግዚአብሔር ክብሮም ልብሶም ስለዝነበረ أي تحفافرون نيروم يبل ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ሓሊፍና ንርእስ ሒቶም በሊዖም ምስተዋረድ ግን عراقتهم ኮነሞ ምትሕፋር ጀመር ይብል ካብ ምሕፋር ይሰውረና እግዚአብሔር አምላክ ምሕፋር ጀመር ይብል መፍርሐውን ጀመሩ محفارون جمر انتهي توسيدوهم كتموتيهم يلوهم نيرو مويتم مالتي بس قوم النيوية يناقروا يوم عدام بيلخا خبان تلا ملسي هبيب هيوان تاي غيرك خطبالك لا ملسي هبيا بس قوم النيوي يناقر اللو تسقاو هيوات اللو ناقرقل بمنفساو هيواتهم ميتم عراقتهم كوينم فرحاتون يسمعهم حفراتون يسمعهم نيرو مالتي أزي حياونات أزي صدق እግዚአብሔር أزي أخبرنا أنت زي حزنايو توسادي نا እግዚአብሔር كبري نا እግዚአብሔር صدقاي سقيلو مسحاتياتنا سقيلو مسنفنانا سقيلو مسرخصاتنا أيهبنا صدق እግዚአብሔር صرويو وهوت እግዚአብሔር صرويو ስለዚህ ተቀበልና በጽሪያት ከነውረል በጽሪያት ክንጥቀመል በጽሪያት ከንሕዞ ይደልዩ እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ ነውህ ጊዜ ይኮነን አውሲ ደሞ ተምናይ መጀመሪያ ሰባት ካው ግን እግዚአብሔር ናዕና ዘለዎ ፍቅር ጽኑዕ እስካብ ዝኾነ ናዕና ዘለዎ ፍቅሪ ኣብ ምኽንያት ዘይተመስረተ ንዑኦም ሲልስ ካብ ዝፈጠረና መጀመሪያ ህይወት እስካብ ዝሃበና ህይወትን እስክምለስ ግድን ነይሩ ማለት ናአዳምን ሔዋንን ቅድመ ፍርድ መስምዑ ናይታ ሰበይት ዘርኢ رئيسها قد كايلو ديابولوس سيطان السعرلو سبات استخاخلو عدل أب جنة تناقريو نادام نيوانن كاب جنة توسيو مالك اتستبالا شوا هيوت زستخاخل بتاناي تاسوي تزارعي اتستبالا شوا ماننت ناب كبرو نابطو زملس بتاناي تاسوي تزارعي تاسوي تنقزي هيوان كتمثل تخلي عن آدم وسعت دحراي ግን ቅድስት ድንግል ማርያም ያ ናይታ ሰበይት ዘርኢ ሊውን እግዚአብሔር አምላክ በጥንቃቄ ዝናገራሉ ማለት በኦ መሰረት ግዙይ መስአኸለ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ሰብ ኮይኑ ምእንታና ሰብ ኮይኑ ምእንታና ዘይኽፈል ዋጋ ሰባት ክኸፍልዎ ዘይኽእሉ ዋላ ሰባት እንኳን ተኸፈልዎን ተቀበልዎን ውጽኢት ከምጽል ስለዘይኽእሉ أتي نايموت واجا نايمسكال واجا كفيلو نعنا كرسنا زبها ليوت منفسه هيوت مليسو أتي أدامن هيوانن كدم مسحاتهم زنبرة هيوتن كبرن الله بيسنا سو مستمسكنا يكون بتزفسس دمو بتزقورة سسقو أتى أدامن هيوانن أوسيدهم وزنبرة هيوت أي تمليسم مسكال نجار مسكالو قرفاتو سكياتو مكرو سقلاتو خنحسب كلنا نمنتعي خنول كلنا تزقدم خبري تمجمريا استوهابه هيوت تمجمريا استوهابه تحقاس تمجمريا زتوهابه مس እግዚአብሔር ናይ ምንባር ዕድል ክምልስ ኢልዩ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዙ ዓለም እንታና ነዚ ምባር ሕዚ ተዘላዓልና የጥቅሲ ዘያምን በወልድ ቦ ህይወት ዘላለም እትቡኡ ዘአምን ናይ ዘላለም ህይወት አለዎ ንሱ ናይ ዘላለም አምላክ ናይ ዘላለም ህይወት አለዎ ናይ ዘላለም ህይወት አለዎ ንድሕሪት ምልሲልና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ንረከለና اسمه كمز أفكاره እግዚአብሔር ለዓለም እስከ ወልዶ ዋህደ መጠወ ወሃበ ቤዛ ለኩሉ كما كل زيامن بوتو يتاغون الله يركب ህይወተ ዘላለም እተቦኡ ዘአምን ከይጠፍ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብ በር ከይጠፍስ እግዚአብሔር ሓደ ወዱ ንሞት ሕሊፉ እስካብ መሃብ ነዛ ዓለም እዚ ብኸሙ ፈትይወይ نزع عالم زي خلينا نتكلمنا نتي من عنكاتي نتي مريت حمد يكون عالم كنت لنا عنا إذن جرزل مالت سلازي نسابس كندوزي فتي ووي بلنا نسابس كندوزي نساب بخامو بنزع فتي ومالت نجزي فقري مخني أستمسرت يكون
حاتيات بزحو حاتيات نجيسو أبلع لسبات موت نجيسو بموت مخنيات سيطان أبلع لسبات نجيسو بموت مخنيات سبات نابسيول لا تقعزو بموت مخنيات بحاتيات تعاصيرهم سبات نايديابولوس تجزاتي خوينهم نهالوس እግዚአብሔር حاد ودو نموت حليفه يولنا مالت حاد ود وصوبا انزا صارون هنا تسهالنا بموت ولدو صلاتو نهالناس بموت ود يقريلنا زبل قال ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ ክርስቲያን ምዕራፍ 5 ጽሒፍ ለመን ጸላቱ እንደሃለና ኃጢአት ጸላይ እግዚአብሔር ይዝገብር ንቀደም ካው ቀጽሉ ንዓና ይቀትለና ማለት ጸላት እግዚአብሔር ንኸውል እግዚአብሔር ዘሃበና ወሆተ በሙሉ ድማ የትርፈልና እግዚአብሔር ዘሃበና ሕያውነት እግዚአብሔር ዘሃበና ክብሪ የቅርየና ስለዚህ ኃጢአት ሰርሕ ሰብ نا እግዚአብሔር ጸላይ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ርክብ የብሉን ምስ እግዚአብሔር ሕብረት የብሉን አብዚ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ቁጥር 1 ጀምሮስ ቦኑ ኢትክል አድህኖ እዲየ ወበኑ ዘኢሰምዕ በእዝንየ بحقي إيدي أيتدحن انديا خوينا خامدحن حاصيرات فلت إذنيس خام سمع خام الدماز صميمي فلت أقاريس يفلت إذني خام سمع أقاريس يفلتن تفعل على إنه تقنتاي صلاة نصوحان يسمع እግዚአብሔር ናይ ንጹሃት ጸሎት ይሰምዕ بقنعنا بتحتنا منفس ኮይኖም ንዝጽልይ ሰባት ይሰምዕ منبركا مسمع يقارصن وين دما مسمع يعاوي እግዚአብሔር ሕያው ይኽንብል ከለና ሙሉኡን ያው ኩሉ ቆይኑ ንኹልና ዝረይ አይነ ለወን ኩልና ሰምዕ ዝነለው ናይ እግዚአብሔር አይንስ አኩሉ ሰፈሪየን አኩሉ ቦታታቴን ይብ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ናይ እግዚአብሔር አይንቲ አኩሉ ሰፈር አኩሉ ቦታ ገዛና ዓጸና ናይ እግዚአብሔር አይኒ ይርየና ኣብ ዝኾነ ቦታ ተሓባና ናይ እግዚአብሔር አይኒ ይርየና ኣብ ዝኾነ ጽልማት ኮና ናይ እግዚአብሔር አይኒ ይቆጻጸረና እስመ ጽልመትኒ ይጸልም በሃብየከ ጽልማት ዝባሃልስ አባኻ አይጽልምትን ጽልማት ዝባሃል ንዓኻ አይኸድነካን አይኽልክለካን ንሕና ጽልማት ተሸፊና ጽልማት ምኽንያት ገይርና ለይቲ ምኽንያት ገይርና ንሰርሖም ስራሕቲ ነቲ ደካማ ሰብ ንሕቦ ንኸውንና ነቲ ደካማ ሰብ ንሓወ ንኸውንና ነቲ ደካማ ሰብ نسوار نخونينا كاب እግዚአብሔር ግምስዋር ግን ይካል ካብ እግዚአብሔር ምሕባ ግን ይካል ሰልማት ይኹን ቀትሪ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ደገ ናይ እግዚአብሔር አይኒ ዘይርዮ ቦታ የለ አሃዚ ዓለም በእራሁ እግዚአብሔርስ ንዓለም አማኸል ኢዱ ዝሓዘ አምላኽ نأمن بأحد وأملاك እግዚአብሔር አብ አሃዜ ሁሉ በተሓደ ዝኾነ በእግዚአብሔር አብ ነአምን ንሱ ድማ ተሓዘ ዓለም ዝሓዘ ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ዝርአን ዘይርአን ፍጥረት ዝፈጠረ በሓደ አምላክ በእግዚአብሔር ነአምን በትኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ዘኩሉ ትእዝ ንስእለከ ወናስተበቋከ كل تحز እግዚአብሔር አምላክ ንልምነካለና ስለ ሁሉ ነገር ንልምነካለና ነመስግነካለና ሁሉ ጊዜ ናይ ቤተ ክርስቲያን መግለጽ ይዝ ማህሌት ቆምና ንሱ መጀመሪና መጠቃለሊና ተቀደሰ መጀመሪና መጠቃለሊና እግዚአብሔር ሁሉ ትሕዝ ስለዚህ ሁሉ ትኽእል ስለዚህ አሃዝ የኩሉ አማኸል ኢዱ ኮይንካ ይዝ ሁሉ ዓመጽ አማኸል ኢዱ ኮይንካ ይዝ ሁሉ ርኹሳት አማኸል ኢዱ ኮይንካ ይዝ ሁሉ ስንፍና ማለት ደካማታቲና ንሕና ድማ ሰብ ከይርየኒ ጎረቤተይ ከይሰምዐኒ ከይርየኒ ሰብ ከይፈልጠለይ ጎረቤተይ ከይፈልጠለይ ንገብሮ ጥንቃቄ ብዙሕ ካውን ላዕሊ ግን እግዚአብሔር ይርየና ኣለይ ሰብ እንተሰሚዕናማ ሰሙነ ይጸንሕን ይርስዑ ሰብ እንተርኢናማ ንግዚኡ ተዛሪቡ አውሪው ሰሙነ ይጸንሕን ይርስዑ ዘይርስዕ አምላክ ባንዮ ምንም ዘይስወር አምላክ እግዚአብሔር ባንዮ ይርየና ማለት ናይ እግዚአብሔር ስፍራው ሁሉ ናይ እግዚአብሔር ቁጽጽር ኣብ ሁሉ ካብ እግዚአብሔር ኢድ ዘምልጥ ኃይሊ ዘምልጥ ፍጥረት
የለን ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ዝርእ ሁሉ ዝቋጸር አምላኽ ስለዚህ ህይወትናውን ካው ክሕባ ይኽእል ንሓስቦ ኣይኮነን ንናገሮ ንሰርሐስ ንሓስቦ ብልብና ዘለ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር አምላኽ እስካብ ዝኾነ ኣብ ልብና ንሓስቦ ዘለ ሁሉ ይፈልጥ ማለት ስለዚህ ኢደይ ካብ ምድሓንስ ሓፂራ ይትፈልጥን እዝነይውን ካብ ምስማዕ ኣቋሪጹ ኣይፈልጥን ኣቋሪጹ ይፈልጥን ካብ ምድሓን ኣቋሪጹ ይፈልጥን እግዚአብሔር ስለዚህ ንሕና እንታይ እዩ ካባና ዝድለ መጀመሪያ ዝተዋሃበና ህይወት ኣኽቢርና መሓዚ ምናልባት ሰሓትናዮ ነገር ተሃልዩን ብግልጽ ናብ እግዚአብሔር መጺና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተንበርኪኽና ንእግዚአብሔር ነጊርና مسبوتاتنا تماهرنا كنستخاخلو كنحدثو يقبأنا مالت تستخفلنا واقع رزين واقع يتخفلوا لنا تبو زعمن نايزل عالم هو تكركب انبر كي يتأفئس بك قويتانا مرحانينا يسوع كريستوس من تانا ميت نايزل عالم هو كنركب من تا كي نتأفئ كاو تفعاتكم اللسنا كاو يدياولس كلاغنا كاو سيؤل معصرتي كوصعنا مصيب فصيمو مالت أمسكال كوينس تناغر نجر أمود داتا غزيز ويبه تفصم كله تنبيت تفصم تسفع تفصم سبك دحنيو يسوع كريستوس كان سمعت كوردي خولديو سبد ما خدحني زبلنا ولا تسفع تنبيت بمولو تفصمو سلازي أمسكال كوينو كل نجر فصمو نعنا ذهبنا هيوت تتبلاشي زنبر مالنت كمل لسلنا من تاي سلازي اتي بولد زعمن نسو نايزل عالم هيوت اللو وزس يأمن بولد يريئيا لهيوت زل عالم اتي بولد بإيسوس كريستوس إيسوس كريستوس عملاخن سبن كم زغانا زي يأمن إيسوس كريستوس عم مسكال زي سرحو نايدحنة سرح آمينو زي قبل مواتو مئنتايو مواتي مويتو هيواتو نعاي كهبنيو زخلو واقع زغفلو ززيانا موتا نسا وانتي او هيواتو هابنا كل غزي تقاس ابو داسي مريمون رخونه عربي مبلكالاي ناتنا موت وسيدو ناتو هيوات دما هيونا زبل قالني ناي قدوس يفري سلازي موتو نعنا ايو هيواتنا ايو ناتنا موت اطفيو هيوات هيونا اتتنسايو نعنا خبرنا ايو تنساينا ايو هيواتنا ايو غويتانا مدحانينا يسوع كريستوس املاح مخانو هيوات مخانو بزبعلص نرغاغصا ابتنساي مالتي مقابرن موتن سعيرو تسي يوحنسون براي كناغره خلو مويتنيره نزل عالم جن حياويه الى ناغرو را يوحنس مراف 1 وصر 18 تزلو مويتنيره نزل عالم جن حياويه بقى ناي موتنا يسيولن مفتحون ابيده يلو امين نزمص كفتحلي ناموس زبصحات ياسرينا انت نيرنا كفتحلاي ناموس زبصح بدل انت نيرنا خدمسسلناي تزمصل علامه نسيو حزون انت قنا استغاغناي جيغا انت حالي ناي موتنا ناي حاتياتنا موقح فتحو خامت كدحننا زتامن املاخيو سمست مسغنا يقول زتامن املاخ سلازي ناي موتن ناي سيول المفتحون ابيدي ناي صقمات كل مفتح ابيديو صقمات كلهم زفتحوا باغزيابير بويا منبر نحنا بزوح نجر سلازبلنا بزوح سلاستصعره بزوح سلاستلفلفه صقمات ايفتحون اب قدم እግዚአብሔር እንተ መንበርኪኽና አፍታ ሐያል ዝኾነት ኢድ እግዚአብሔር ተህትልኩም እተውሞ እግዚአብሔር ከዓብግዚኡ ልዕልዕል ከብለኩም ዝብል ቃል ተጻሒበሉ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 አፍታ ሐያል ዝኾነት ናይ እግዚአብሔር ኢድ በእድ ስፍት ወበመዝራይት ጽንዕት ነቶም እስራኤል ዘውጸሉ ዓቅም ክንገርተለስ በታ ዝተዘርግሐት ኢድ በሐያል ቅልጽም ህዝቡ ውጽ ካብ ባርነት وإنما خاب جبس السدات ماله. تلازي حزون عنا زبلنا قدس بيطرس نفتح حيال زخانات إيدك زيابير تحتي لكم اتو أفتح حيال زخانات إيدك زيابير أبا تعقبوا تاو بساعات لما لعل كبلكم يسمستا مسجنا يقول حزت السجانة زت أمي زدكم زحمم بزوح نجر زخببو بزوح نجر زتاللو سجاينا لبسنا زلنا مالت كم قال النبر نحر كوينا ين الصحاتنا ين التالل كم قال النبر نحر كوينا
أزي علماوي تحساسبا سقاوي التحساسبا ندحريته يملسنا هيوتنا أي حد جنا بقالوا نبر تقولنا مالت نيرامو لتموبتاتنا تم هاريات تم سمايتات أبو سأرك عندنا نذكرهم بقالن بتجبارن يسرحلو سلزنا برا أتقالو بقى نعاتم منهم ما يكون أنا بعلم زنا برا مكرا يكون تحواس يكون مالتي نحنا قن بوزحنا قن نسنف أتمكراون مكرايو يدنقصنا يبرقنا أتتحواسون بعلو قتالينا هوين هني عالم تحواس مالتي تني عالم تحواسون قتالينا بعلو تحواسينا نقورم نقارات بمولامس مدفئنا يكون مالو دقاقي ما يناقريه حزون كناقريه قدم حزون أوزي تناقر خوني خيلي أبتقراي كندي كريستيان اللي يبهال 9% كريستيان اللي يبهال أزي نايسب قصري እግዚአብሔር ቆጽር ድማ ምናልባት እንደ 10 ወይ 20% ይረክብ ንዑ ንሕደገል ያው ንሕና ግን ንምክሕልኹም እንዳበልና ብቁጽሪ ኣይመጽን ትምክሕቲ بتجباري زمس انتاي نمثل نحنا انتاي نقبر لنا أبين وعل لنا أبين حضر لنا اتزل على ما وهيوت أو زمدر زين ده لنا تقبلنا يينا أو زمدر زين ده لنا إحنا هنور اللزقبنا زل على ما وهيوت أم مدر ده لنا تقبلنا يينا أم مدر ده لنا نور له نزل على ما علمون مسك زيابير النور له أم مدر استقبلنا يو زل على ما وهيوت أم مدري كم هلاونا أفت زلالة ما ويوت كم هلاونا أنت زي مسكرنا أنت زي الرجاجيسنا صباح يركب زياب هنا من وارع دل زلالة ما ويوت صباح يركب عم مدرنا لنا يخجل الزلوا عم مدرنا لنا أيو كم زلنا كم سكرلنا زلوا بزياب هيركونا بنا زياب هير سبات لازم خن مزن تلنا بحق كريستيان دينا علنا دينا أفت هيوت علنا دينا أفت مسمر علنا دين أفت منفساوي ود إلنا هنفتش يقبلنا ببزوح نجار كنرأي خلنا جن أيقونن بإجزاويرس بأنا عيني خمزن تلز هزوزي ننم علينا كنمزازن خلنا قاس ببزوح زودنا على المجدي عن ننم علتنا سلام وحيدنا ننم علتنا متأمان وحيدنا ننم علينا فقر وحيدنا ننم علينا بقى خنبالع زلف فلانا زنيه بعسي زنيه وقعتات وريتات أمنم زي طقمو كريستيان ككند زصلي يوري كريستيان ككندي ناب እግዚአብሔር ዝምብርከህ فقدو እንዳ መዘናግዕባ እንዳ መስተባ እንዳ ዳንስባ እንዳ ተባለ ካሊ ይሰርሕ ከክንድና ቤት እግዚአብሔር መጽኻን እግዚአብሔር ምዝማር ንእግዚአብሔር አምልኮ ማሃብ ትንውዑልን ሓድር ዘለና ክርስቲያን ከምዃንና የረጋግጽ ድዩ ኣብዚ ከተማና ዝግበር ዘለ ግፍዒ ክርስቲያን ከምዃንና የረጋግጸልና ኢልና ንሓስብ هيوت كم زلنا غيرو يرينا أبعدنا زفصم زلو خناتات قفعي زخلو فتح مقدال زخلو وقعتات كعبيتس كابنا اشتي زفصم زل فصامتات ممزن كريستياني بحقي اتم فردي بيتاتنا بناي كريستيان فايلس تጨናነቁ እንዲያው بناي كريستيان ኦርቶዶክስ ፋይላት ማለት ጨጨ ክርክር ክሲ ምክሕሓድ ምጥልላል ገሊኡ በመሪያት ገሊኡ በገንዘብ ገሊኡ በስልጣን ገሊኡ በመናምን ጥቅሚ ናተጨቃጭራ ዝውዕል ክርስቲያን ናፍሪና ዝኔና ኮም ፍሪያን ያዛ መሪት ህይወት ዘለዎ ክርስቲያን አይመስልን መውዛሕቱ ማለት ብዙሓት አለው ቅዱሳን ክርስቲያን እግዚአብሔር ዝፈልጦም ንሕናውን ከም ዓቅምና ሕልፍ ክንብል ንረኽቦም ብዙሓት አለው بيون صورنا እግዚአብሔር بقدم معازي بقدت مال مشت دي قدام مشت مريت من قطقاط نير تباهلدو كلنا غطيمنا فليطنا يدينا رينا يينا لذي مريت من قطقاط ناي صدقي وصيت دي ابيت ناي صدق وصيت دي አውዝ ከባቢና ኹይናት ክፍጠር ተለሲ መቸስ አይላሞ ክርስቲያን መከሩ ፈተኑ ብዙሕ ይባል ናይ ጽድቅና ውጽኢት ይመስል ማለት ናይ ጽድቅና ውጽኢት ተዝኸውን ምተባህለ ነይሩ ግን ናይ ጽድቅና ውጽኢት ከይኸውን ከመይ ገሩ ንሕና ሰይፈኛታት እንዲና ንሕና ስጦረኛታት እንዲና ከመይ ገር ናይ ጽድቅ መመዘን ኸውን ይኽእል ማለት ነቶም ማእኸል ዘለው ተወሰነ ክርስቲያን
እግዚአብሔር ዝፈልጦም ንዓቶም ፈተና ኸውን ይኽእል ንመብዛሕትና ግን ፈተና ኣይኮነን ዋጋና እግዚአብሔር ይምሓረና ደጊሞ የምፀልና ከምዚ ዓይንና ሓጢኣት ዋጋ ከይመፅእ ጠጠው ኢልና ምሕሳብ የለን ስለዚህ ታ መሬት ንኸብዳለና በይዛኻትኩም አንተወዞም ጸሐፍት እንታዮም ዝበሉ ታዮም ዝበሉ ታርእስታ ኩሉ ትግጥም እኳ እንተ ዘይሓስብዎ ሕደጋ ዓደይ ከምታ አንተወዞልና ዓለም ኢልካ ሰብ ህዝቢ ዝፅዋዕ እሞ ዓዲ ኢልካ እንታይ ይፅዋዕ መን ይፅዋዕ ህዝቢ ስለዚህ ሕደጉ ህዝቢ ንሕደግ ንስተኻኸል ንሕሰብ እታ ምንም ዘይኸብዳ መሬት ከቢድናያ እቲ ምንም ዘይኸውደ እግዚአብሔር ወኩሉ ቀሊል በሃቤከ ኩሉስ በአኻ ቀሊል ተባሂል ተነገረሉ አምላኽ ምንም ዘይኸውደ አምላኽ ካለ ኩሉ ኤልሻዳይ ዝኾነ ካለ ኩሉ ዝኾነ እግዚአብሔር ንኸውደለና ብጣዕሚ ሓጢኣትና የጸይፈለ ማለት ካብ ወፂኻ ሚድያ ከምዚ ስለ ዝኾነ እኮ እዩ ኣብዚ ከባቢ ስለ ዝተቐመጥና እኮ ኢና ከምዚ ስለ ምና ካልእ ምክንያት ምሃብ አቶም ሰባት ከይንጠፍእ ንጸልይ አቶም ሰባት ከይንጠፍእ ናብ እግዚአብሔር ንማህለ ንለምን ናብ እግዚአብሔር ብንስሐ ንመለስ ከይባልስ ካልእ ምክንያት ምሃብ ምንም ናይ ዓለም ጥበብ ተመራሚሩ ምናምን ከድሕነና ይኽእል ናይ ዓለም ጥበብ ከንቱ ይበቃ ናይ ዓለም እዚኣ ጥበብሲ ከንቱ ከም ዝገበረ እግዚአብሔር ይትፈልጥ እንዲሁም ተባሂሉ ተጻዒ ከንቱ እኳ ዳስ ክንዛናጋዕ እኳ ዳስ ናብ እግዚአብሔር ከይንምለስ ይገብረና እምበር ካብ ምንም የድሕነና ናይ ዓለም ጥበብ ንግዚኡ ስለዚህ ብዝጠቕመና መልክዑ ናይ ዓለም ናይ ሳይንስ ጥበብ እናተጠቐምና በሃይማኖትና ጉዳይ ዝኾነ ነገር ክኸሰተለ ግን ንእግዚአብሔር ምልማን ናብ እግዚአብሔር መምላስ ህዝቢ ከም ህዝቢ ናብ እግዚአብሔር መምላስ ይዘልየና እምበር ካልእ ምባል የድልን ካልእ ወግዒ ካልእ ፍልስፍና አየድልን ሃይማኖት ስለዚህ መሬት ተንቀጥቀጠ ልክዕ ዘይውል ዝናብ ወረደ በረድ ወረደ ነፋስ አውለ ተለዓለ ሰደድ እሳት ተለዓለ ምንም ምክንያት ክውሃበ ይኽእል በቃ ናይ ሓጢኣት ውፅኢት ተመለሲ ዋኑ እቲ ዓንተው ከመእተው ተጠቐምኩሉ ምድር በኃይል ዝፈጠረ ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 50 ቁፅሪ 15 ዘሎ ምድር በኃይል ዝፈጠረ ዓለም ብጥበብ ዝመስረተ ኣብ ልዕሊ ማይ ዝመስረተ ዘአጽንዓ ለምድር ዲበ ማይ ኣብ ልዕሊ ማይ እይታ መሬት መስሪትዋ ብምንታይ ዳ የንብራ ብቃሉ ብቃል ኪዳኑ ብምንታይ ዳ የንብራ ኣብ ልዕሊ ባሕርስ ምንም ኣብ ታሕታይ ዝኾነ ነገር የለን ባሕሪ ማይ ወሰናውን ማይ ባሕሪ ኣብ ልዕሊናውን ዝረገአ ሰማይ ማይ ዝረገአ ማይ ኣብቲ ልዕሊ ዝረገአ ሰማይ እውን ዘይረገአ ማይ የለ ስለዚህ ልዕሊና ማይ ጎንና ማይ ትሕትናውን ማይ ብምንታይ ግን የንብረና እግዚአብሔር አምላክ ብቃሉ ደግፉ የንብረና ብስልጣኑ በኃይሉ ደግፉ ሒዙ የንብረና አሃዚየ ኩሉ ተሓዝ ኩሉ መላኬ ኩሉ መላኽ ኩሉ ገዛእ ኩሉ ንጉስ ኩሉ ተሓዝ ኩሉ ስለዝኾነ ብቃሉ ሒዙ ብቃሉ ደግፉ የንብረና እምበር ኣብ ልዕሊ ማይና ዘለና ማለት ስለዚህ ብቐሊሉ ቅጠልመና ይኽእል እቲ መሬት ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ምሳና ስለዝኾነ ኢና ነበር ስለዚህ ዝነገር እዙይ ምልክት ከሬና እንተለግን ዋ ኃይል እግዚአብሔር ይርሕቀና አለው ጸጋ እግዚአብሔር ይርሕቀና አለው ሓለዋ እግዚአብሔር ይርሕቀና አለው ክንምለስኔና ይልካ ምሕሳብ ከድልይ ማለት ሰብ ክቡር ስለዚህ ናይ ዘላለም ህይወት መረጋገጽዩ ኣብ ምድር ኢና ተቀቢልናዮሞ ኣብ ምድር ለና ክርስቲያን ንባህል ሰባት ትክክለኛ ክርስቲያን ክንከውን እንየና እቲ በወልድ ዘአምን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘአምን ህይወት ዘላለም አለው እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ምድር እንዳሃለና ክነሪኦ ኣለና ማለት ነንባዕትና ብምድግጋፍን ብምትሕግጋዝ ጸወምቲ ጸለይቲ ቆረብቲ ሰገድቲ ኣወ ንቁርባን ንስግዳን ናብ ቤተ ክርስቲያን ንምምጻእ ምክንያት ይፈጠርን ዝድሓነ ሰብ ዝተጸገመ ሰብ ክርኢ እንተሎ ዝድሓነ ሰብ ምክንያት ይፈጠርን ዘላቶ ካፊል ይዝሓልፍ ዝድሓነ ሰብ ኣብ ሕማቕ ቦታ ኣብ እንዳ ዝሙት ኣብ እንዳ ርኩሰት ኣብ እንዳ ስርቂ ኣብ እንዳ ሃንጊ ኣይርአ ዝድሓነ ሰብ ህይወት ዘላለም ኣለዎ ዝበሃል ዝድሓነ ሰብ
ናይ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን አሜን ኢሉ ዝተቀበለ ሞቱ ንዓይ ህይወቱ ትንሳኤው ንዓይ ክብሪ ንዓይ ብርሃን ኢሉ ዝተቀበለ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ዘአመነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ዘአመነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደቅ ሰባት ከድዕን ሰብ ከም ዝኾነ ዘአመነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሰርሖ ናይ ድሕነት ስራሕ አሜን ዝተቀበለ ንሱ እዩ ዝድሓነሰ አሜን ዝተቀበለ ካው ቀጽሉ ድማ አሜን ምዃን ዝሓነ ምዃን መረጋገጽ እዩ ነንባዕሉ ሰላም ክህልዎ እንተለ ነንባዕሉ ፍቅሪ ክህልዎ ከለ ነንባዕሉ ዝተሓጋገዝ ዝደጋገፍ ክኸውን እንተሎ እዩ ማለት ስለዚህ ክርስቲያኒና ምስበልና ናይ ክርስቲያን ምልክት ክረአኒው ከይንሱነት ዘላለማዊ ህይወት ከይጎለና ጸጋ እግዚአብሔር ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን 7 ክናገር ተሎ ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 እቶም ሰማያዊ ጸጋ በዚሕሎም ሰማያዊ መንፈስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህብቶ ተዋሂብዎም ክርስቲያን ዝኾኑ መንፈሳዊ ጸጋ ሰማያዊ ውህብቶ ዘላለማዊ ህይወት ተዋሂብዎም አጣዓየሞም ዝነብሩሉ ዝነበሩ አጋጣሚ ንድሕሪት ተመሊሶም አጋጣሚ እትና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ውህብቶ ንዒቆም ናብ ክሕደትን ናብ ዓመጽን ናብ ርኩሰትን እንተ ተመሊሶም እዚአቶም ብንስሐ ንምምላስ ጣዕም ከቢድ እዩ ንወድ እግዚአብሔር ክርስቶስ ድማ ዕለት ዕለት ይሰቅልዎ ይብለን ዕለት ዕለት ተም ዘያምኑ እቶም አሚንና ንሕና ነተስተዋሃበልና ጸጋ ክርስትና ንቅልደሉ ሰባት ነተስተዋሃቦም እምነትን ክብርን ጸጋን ዝቅልደሉ ሰባት ሓዲጎምን ድሕሪ ዝተመለሱ ሰባት ልክ ዓርቢ ንክርስቶስ ከም ዝተቀሉ ሰባት ይሕሰቡ ማለት እምበር ክርስቶስ ሓደ ግዜን ንሓንሳእን ንሐዋሩን ናይ ሞት ዋጋ ከፊሉ መስዋዕት ኮይኑ መስዋዕት ዓሪጉ ድሕነት ሂቡ ህይወት ሂቡ ናብ ሰማያት ዓሪጉ ብኽብረ ማያቤማነ ቦለስ ሙስተመስገነ ይኹን ደጊሞ ይስቀል ደጊሞ ይግረፍ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጽሪ መወዳእታ ዘለውን ክናገረና እንተሎ ንሓደ ሰብ መጀመሪያ ሞት ካብ ቀጽል ፍርዲ ከም ዝተመደበሉ ክርስቶስ እውን ምንተ ኃጢአትና በኃጢአት ሓደ ግዜ ፈጺሙ ሞይቱ እዩ ካኡ ብኽብሪ ተስዩ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓሪጉ ሕዚ ግን ብዘይ ኃጢአት ናዕና ይሕሰበልና ብዘይ ኃጢአት ይረአየልና ብዘይ ኃጢአት ብዘይ ግርፋት ብዘይ ሞት ብዘይ ምንግልታዕ ብዘይ ግርፋት ብዘይ ስቅያት ማለት እቲ መጀመሪያ ዝተራእየልና መጀመሪያ ዘድሓነና ኃጢአትና ተሸኪሙ መርገምና ተሸኪሙ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ መከራ ሁሉ ተቀቢሉ ሕዚ ንዓና ክሕሰበልና እንተሎ ግን እቲ ዓርቢ ዝሰርሖ ኩሉ ግዜ ንዝመጽእ ትውልዲ ንዘለና ኩሉ ግዜ ትኩስ መድሓኒት ኩሉ ግዜ ትኩስ ህይወት ኮይኑ ንዓና እንዳተሐሰበልና እናድሓነና ይነብር ሕዚ ብዘይ ኃጢአት ማለት ስለዚህ ክርስቶስ ደጊሙ ደጋጊሙ ዝስቀለሉ መገዲ የለ እቶም ዘላለማዊ ህይወት ረኺቦም ጸጋ እግዚአብሔር በዚሕሎም መንፈሳዊ ህይወት ተለማሚዶም መንፈሳዊ ህይወት ጥዒሞም ናይ እግዚአብሔር በረከት ጥዒሞም ረኺቦም ዝነበሩ ሰባት ተመሊሶም ናብ ኃጢአትን ርኩሰትን ተኣትዮም ግን ንክርስቶስ እናሰቀልዎ ይነብሩ ልክዕ ከምቶም ዓርቢ ዝነበሩ ሰቃልያን ከማኣቶም ይሕሰቡ ካብዚ ይምሓረና ጎይታና መድዓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ጸጋና ኸቢርና እንተሒዝና ኢና ኣብ ምድሪ ንሃለና ብስነ ስርዓት ንነብረሉ እንተኾይንና ኢና ንዘላለም ዓለም እውን ዝጠቅመና ማለት ስለዚህ እዚ ብክርስትና ህይወት በኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ዘላለማዊ ህይወት በኢየሱስ ክርስቶስ ተዋሃበና ጸጋ ድሕሪ ግዜ ካብ መቃብር ተስኢና ምስኡ ክንነብር ከም ንኽእል እርግጸኛነቱ ቅዱስ ጳውሎስ ክናገር ከሎ በቲ ሓደ በአዳም ማለት በቲ ቀዳማይ ሰብኣይ ከም ዝሞትና በቲ ካልኣዋይ ሰብ በኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኩልና ንሓዊኢና ንሓይኢና ህያዋን እንከውንኢና ህያዋን እንከውንኢና ኩልና በቲ ካልኣዋይ አዳም በኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቆሮንቶስ ክርስቲያን ቀዳማይ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 21 ዘሎ በትናይ መጀመሪያ ሰብ በአዳም ኩልና ሞይትና ነርና
بتخالعوا آدم بإيسوس كريستوس جن كلنا حيوان كنكونيناي كميلنا نفيلبسيس كريستيان بالصحافة كرجاج صلى قدس باولس ولا نسى زوست سماي حجرنا ومهي نسألنا شاهو مدهانينا إيسوس كريستوس أجزينا حجرنا وسماي زغنا نحنا تم لكر سما أملاكم زبالون نبلع نستا نجفر ندنس كمزين بل بقى منهم سجام يقولن نورمالي نقولو زقلدو أبهوتهم زقلدو كيس حتوهم نساتهم أملاكم كودمي نحنا قل حجرنا وسمايو اتخاف سماي زمس مدحانيت اتخاف سماي زمس قويتا اتخاف سماي زمس خبرنا يسوع كريستوس قويتانا نسو نصبل لنا زي هدس سجانا ويرسيو أمثال سجا سبهاتيو اتخاف سماي نصبو يزلنا قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس اتخاف سماي زمس قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس نسو نتستوارد سجانا كور سجوس خاز مسل كاستخاخلو كحدث أيو خير أيو نتكور سجو مسل ناي كريستوس سجا ناي كريستوس أكان دحرة ساية زي تأمي زي سأمة زي دكم زي حمم كل جزية حياو كل جزية حيال كل جزية برتع كل جزية هلوي كل جزية حدش كوين إذن بناي كريستوس أكان دحرة ساية مالته كلمة سايس كاف سكلة زلة من تانا خبر دخيمو تواهيل تناجير له سامي تواهيل تناجير له دكيس تواهيل تناجير له بسوينا مالتي أمود أتادما حاميمو تجاريفو تساقيلو مويت تواهيل تناجير له مالتي زي من تانا خبر بزخاف لواجا بتزلا وساسقة دحرة سايجن مدك حزي كعلن تسقى مزي حزة حمام زي سمعه كل جزء حدش كل جزء صنوع خينو زنبر أكاد يزلوا كريستوس مستمسجنا يقول سلازي قدس باولس نتستوارد سجانا نتدكما سجاناس كبر سجو 5 سلمنتان كغيري أو ده حزد كم تاتينا زبلع ستي زحمم زدكم خم زبل أكالينا لبسنا زلنا مالتي أتزدكم زي دكم كلبس قدنيو أتزموت زي موت كلبس قدنيو أتزماسن زي ماسن هوت كلبس قدنيو تو هاي الاسكاف تصحفه نزل عالم نزي مدكاب نزل عالم نزي محمام نزل عالم نزي مومات نزل عالم بهوت نمنبر أكالنا سجانا ناي كريستوس سجا 5 سلمنتان كريستوس كيراي بمنتاي بتقول زخيل الله حيلو برديت حيلو بتقول زخيل الله حيلو بتقول زخيل الله سلطانه نتي نحنا هنقاوره خلنا زي وصي مسلنا زي تسي مسلنا ودا ابصنا حنا نصنح ابصنا حنا نصنح المقابر نصنح اب زي مقابر نصنح اب بحر نصنح بحر زوسدم اراوي زولعم اب كرس اراوي صنعوا اب كرس مقابر صنعوا كل زترف يلن كل زترف يلن كل ختسي مالت كاو تم تخكلኛ ክርስቲያን በትናይ ክርስቶስ ስልጣን ስጋውም ተሐዲሱ ዘይጠም ዘይጸም ዘይደክም ዘይመውት ማንነት ለቢስና مسوخ النبرنا سمستمسجن يون أبي يوحنس وإنجيل معرف حمشته قصر 20 شعتان كنا قرتنا تنساي زل كبر تنساي زل دين زل حسار زولا نقرني أتوم من كريستوس مسيلهم بكريستوس مريحنات تخكلنيا كريستنا لبيسهم زسانو حسابات ناي كبر تنساي ختصيهم أتم ياو كريستنا كريستوس ممثالي كريستيان مالتون كريستوساويان ناي كريستوس حزبي دق كريستوس مالت كريستوساويان لازم تم كريستيان كريستوس مسيلهم صنح كريستيان بمنفساويوتم كريستوس تمهارو امنيه يلي زعباصم كاون مهار زعبا صلت كاوخن مهار اطيق يصلنا يرو اليوم موزعه غزي قطري يمهرمو ليت ناصلي يحدر ليت ناصلي يحدر سلازي صوم دي صلاتي كاب كريستوس كنمار تحتنا تعقستي تحتيلون ايدق مزامرت اغري حاسب تحتنا تعقستي كاون مهار كاباي تمهارو سلازبلنا مالتي سلازي كاو بستمهارنا يهوت أوز مدرسي صوم زلية ساعات نصوم أو صلاة جزيون لبنا مسك زيابير الرخيبنا نصلي يجبا
زحمة مسب بمتياق استسقى مسب بمرداء ننمعتنا سلام نفقر بمحاز كنبرت لنا أو كريستوس ممثال نسوي نقص سلام كريستوس ناي سلام نقص ناي سلام أملاخي ويتانا مرحينا يسوع كريستوس سلازي نعو مسيلنا مستنحنا ناي كبرت نساين للناس مستمسجنا يقول أتوم سيطان مسيلهم ناي سيطان سرح نداسر حسان حدما تنساي زلدين تنساي زلهاسر ناي وردت تنساي اللوم كوردت يمحرنا زخبرنا እግዚአብሔር زخبرنا ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና خبر ብዙሕ ዝኾነ ብዙሕ ዝኸፈለ ብዙሕ ሰራሕና ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዝውን ካውርደት ይምሓረና ካውርደት ይሰውረና ስለዚ እቶም ክርስቲያን ንዑኡ መሲሎም ብናሃቱ ስርዓትን መምርሕን ዝጸንሑ ክርስቲያን ግን ናይ ክብር ትንሳኤ ኣለዎም ተባሂሉ ተጻሒፉልና እዩ ማለት ስለዚ ናይ ክብር ትንሳኤ ጽበየና ኣሎ ናይ ክብር ትንሳኤ ተዋሂቡና እዩ ናይ ክብር ትንሳኤ ረኺብና ናፍቲ ናይ ክብር ቦታ ንዘላለም ዓለም በህይወት ነብረሉ መንግስተ ሰማያት ክንወርስ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኮይኑ ፍቃድ ካይኹን ኢልና ንልሙነ ነገር ይኮነን ሕዚ ንሕና ንልሙነ ንጽልየ ነገር ታይ እታ በህይወት ክትነብሩ ላይኹም ብክብር ክትነብሩ ላይኹም ብተሓጓስ ክትነብሩ ላይኹም ብንጽህና ክትነብሩ ላይኹም ከም መላእክት ኮይንኩም በቃ አሚሃ ይከውን ከመ መላእክተ ሰማይ እቶም ዝሞተ ክርስቲያን ብሞት ዕሪፎም ናብ እግዚአብሔር ዝኸዱ ክርስቲያንስ ከም ሰማይ መላእክቲ ከም ሚካኤል ከም ገብርኤል እዮም ዝኾኑ ኢሉ ተነጊሩና እስካብ ዝኾነ እቶም ትክክለኛ ክርስቲያን ኮይኖም ጸንዑ ከም መላእክት ኮይኖም ስለዚ ከም መላእክት ኮይንኩም ክትወርስዋ ይኹም ካልኣይ መጽእ ድማ ክወስደኩም እየ ብህይወትን ብክብርን ብተሓጓስን ክትነብሩ ላይኹም ኢልካ ዝሃብካና ቃል ዝኣተኻልና መንግስትነት تمسع منجستك تمسع نابلكم صليوا نافقوا عبك نافقوا تمنيوا خمسة هلا زي عندها تمننا نصنح مالتي نايجزاير منجستنا كزرقاحيو كريستوس كمسي نزع عالم زينا محلاف سلازين احنا ناي كبرة تنسعي لكا علنيو لكا مويتا يترفن تمزموت وقناتنا أول نذكرهم دلنا حسب بزحات سمايتها نذكرهم لنا مويتا ما يترفن تنسعي له مويتا ما يترفون محداس الله مويتا ما يترفون كبر موراس الله منقص سمايات متاولله مويتا استرف كريستيان يلن زابيتا كريستيان زيا عرفوميا عرفنيا زبحال انبر مويتوميا مويتانيا مويتيا زبحال كريستيان يبلان زابيتا كريستيان زيا بذكر السنة هيوت مالت سلازي قدس باولس ني تسالونكي كريستيان قداماي تسالونكي معرف 4 وزر 13 خنا قرت لسي احواتي سلاز دقاسو سبات سلاز موت سبات كتفلطو ندلينا كمتم تسفا زيبلهم كمتم زي امنتي كمتم تسفا قرص حسابهم مدراوي هلونهم مدراوي هيوتهم مدراوي سماياوي حساب زيبلهم تسفا زيبلهم كما اتمه كيتغونو انتايدا اتم زموت سباتس اتم بسغا زموت سباتس مويتم يكونن اتحياو املاح يسوع كريستوس تجلصلو مسؤ بخبر تجلصو يوم مسؤ بخبر تجلصو مسؤ بخبري زلالم كنبر يوم سلازين نبعلهم بزقال زي تصنعنعو سمس تمسغن يكون نصنعنا نرغاغع بتزخونه ነገር ኣብ ዓለም بزخونه ነገር ትይህወኽ እንተኾይንካ ትድንግጽ እንተኾይንካ لوط يله ያው ዝገደደ ዘጨንቅ ነገር ኩስኽ ሰይጣን እንበር እንኳን አስተሪናየ ማለት ይተሃቡ ወፍኖተ ለሰይጣን ለሰይጣንስ መገደይ ተخفتሉ ንጭና እንተኾይና ንخفتሉ ንህዋ እንተኾይና ንخفتሉ ዝኾነ ባእስን ጅምር ተኾይና ንخفتሉ ንጅምረሉ ማለት ስለዚህ ባእስታትኮ ብንሽተም ዝጅምሩ አፈላላይ ጭቅጭቅ ክርክርስ ብንሽተ ይጅምሩ ማያዓዊ ስለዚህ ንጅምረሉማ ይመጽቃተታት አው ይውስኸለም ንሱ ማለት ስለዚህ ንዑ መገድ ኻውና ዓጺና እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ነገራቱን ከየጨነቀና ዛዕባ ዝሞት ወገናትናውን ከየተጨነቀና ንሕና ከማአቶም ኮይና ክንቅጽል ጉዕዘና ክንቅጽል እንበር ንሳተን ከም ዘይምለሱና ውዚ ክንፈልጥንየና ንምንታይ ከዝምለሱ አየልየም ንምንታይ ከዝምል እንኳ ዝምለሰ ይገበረ እግዚአብሔር እንኳ ከም ንምለስ ካልኣይ ተመለስና ናውዝናይ መከራ ዓለም ናውዝናይ ሓዘን ዓለም ናውዝናይ መከራ ዓለም ዚስ እንኳ ንምለሰ ይኮንና እንኳ ክንምለሰ ይገበረ እግዚአብሔር ስሙስ ተመስገነ ይሁን ጉዕዘና ጠቅሊና ወዲና ንዘላለም ሙስኽ ነብር እንኳ ፍቃድ ሆነ ስሙስ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ እቶም ዝሞትስ በቃ خلعልዮም ክትስእዮም ንንባዕልኹም በዚ ቃል እዚ ተጽናዕኑ ስለዚህ ሰብ ክቡር ህይወት ክቡር ፍጥረት እዩ
نايسب دم زفسسس دم خفسسيو نايسب دم يتمسسو سب كور سلازغان بارا እግዚአብሔር መልክ እግዚአብሔር ስለተፈጠረ ስለዚህ ሰብ ክቡር ተውሃበና ጸጋ ተውሃበና ህይወቱን ንዘላለም በክብሪ ምስ እግዚአብሔር ዘንብሪ ክብርና ፈሊጥና ደረጃና ፈሊጥና አው ዝምድር ዝንዳሃለናው ህይወትና ከንሕልው ይግበና ናይ ዘላለም ህይወት አለና ህይወት ዘላለም አለና እትን ዘላለም ሕያው ዝሆነ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም በህይወት ክንነብር ዝፈቀደና ስሙ ተመስገነ ይሁን እቶም ምድርን ኣብ ሰማይን ዘለው በክርስቶስ ክትቅለሉ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኮይኑ እዩ ተባሂል ተጻሒፈሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 እቲ ኣብ ሰማይ ዘለው ናብ ምድርን ዘለው ሓደ ሰዓት እታ ምድር ዘለው ዝብል ነገርስ ችግር የውልን በእምነትስ ቤተ እምነት እናተባልና በቆል ጸኒሕናስ ክርስቶስ ክትቅለለና እንዲሁ ክርስቶስ ዝብል ዘላ ኣብ ሰማይ ዘለውን ኣብ ምድርን ዘለውን ይባል ኣብ ምድር ተባታቲኖም ጸንሑ እክብ ዝባል ነገር ይኮን ኣብ ምድሪ በቦታ ተባታቲና ህንጸልን ንገልና እምነትና ስርዓትና ሓደ ጸኒሕና እቶም ኣብ ሰማይ ዝኸዱ ነፍሳትን ኣብ ምድር ጸንሑ ክርስቲያንን ግን بحدا خطقل اليوم نابي نام منقص السماء نابي ناب كبرو سلازي زلالة ما هو لنا بزك ألزين ننبع لهم تصنعنعو زيابير صنعاتي هابلنا وقناتنا نستفليونا زيابير أملاك ذهبنا سقاس مستمسقنا يكون سقانا خبرنا أصنعينا خنحزد ما مستوعب يعدلنا وسبها لك زيابير ولا ولادي تدنقل ولا مسكالكم